Gibisita sa mga sikat nga vlogger nga gikan sa Bukidnon ang giingon nilang bato nga mulutaw dinhi sa Luok, Salay, Misamis Oriental. Isa na niini ang banggiitang vlogger sa Bukidnon nga si Sir Bolkit og si Sir Boss Jeep nga gikan sa Valencia City, Bukidnon, kauban sa iyang kauban nga si Certified Latagaw nga gikan usab kini sa Quezon, Bukidnon. Nga matod pa nila, ilaha kining gibisita kay imposible kaayo ngani ultimo balas di man gani mulutaw. Unsa na lang ka kining bato nga nag-viral karon sa social media nga nitimbang kini og 6 kilos. Si Boss Jeff. So yan is uulitin natin. So boss, sigurado ka ba dyan, boss? So yan, susubukan ni Boss Jeff kung totoo nga ba. So yan, Boss Jeff. So yan, wait lang, boss. Ito yung hindi lumulutang, boss, no? So yan yung lumulutang. So mao nang nagkuha sila karon sa bato nga normal og kining bato nga nagtimbang nga 6 kilos. Kay ngani si Boss Jeep nakatawa siya tungod kay imposible kaayo nga kining bato ha mulutang. susubukan ni Boss Jeff. Boss, agis mo, boss. Ano una mo, boss? Yung di lumulutang. Sige, dito ko. Ihagis ni Boss Jeff yung yung lulutang ah. Di, boss. Yun o. Yan yung dalawang kilo lumubog. Ito na. Yan yung 6 na kilo. Okay. Agay do tawag. Oo. Tingnan nyo. Walang lumubog. Tawag. So dito, boss. Ito ba akin, boss? Ano lang. Gano? Kulay atin. Sige, itira mo sa akin, boss. Tingnan natin kung lumulutang ba yan. Walang isang segundo lumulutang. Pero nabasa yung kaibigan ko. Ayun, ano pa oh. So, kitang-kita natin na yung bato na sinasabi nila na hindi pareho ng ibang mga bato ay siya is lulutang. Kung titingnan natin yung bato na ordinaryong bato, kahit ilan pa yan, pag ano natin yan sa dagat, siguradong hindi lulutang yan. Pero yung bato na sinasabi nila na 6 kilos ay lulutang, kitang-kita natin. Mao nang kung mulabay magaling ni sinyang wall karon, palihog na lang pug ko og share, follow para makita pod sa uban. Unya dayon updated pod mo sa sunod nato nga mga videos. God bless og daghang salamat sa inyong tanan.